अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं यूनिवर्सल पाकिस्तान के साथ इसरार उल हक। इस वक्त मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और पुरकशिश जगह की वीडियो लेने के लिए हाज़िर हूं पासोकोन व्यू के ऊपर। इस वक्त मैं पासोकोन से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पहले हुसैनी ब्रिज से 2-3 किलोमीटर पहले एक पुल आता है। उस पुल के पास सड़क के किनारे खड़ा हूँ और सामने जो आपको व्यू नज़र आ रहा है बादलों के नीचे, इसे पासोकोन्स कहा जाता है। पासोकोन्स इसको इस वजह से कहा जाता है कि इस माउंटेन की शक्ल कोन्स की तरह है, जैसा कि बहुत ज़्यादा कोन्स इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको करीब से इसकी कोन्स नज़र आ सकें। ये सब कोन्स इस पासो माउंटेन की हैं और ये ही कोन्स तमाम टूरिस्ट हज़रात के लिए तवज्जो का मरकज़ होती हैं। ये नीचे आपको दरिया नज़र आ रहा है। ये दरियाए आगे जाके तो इसे दरियाए हुंजा कहा जाता है, लेकिन ये चूँकि सुस्त से निकलता है, इसका मंबा सुस्त में है और सुस्त से ये होता हुआ पासोकोन्स और पासोकोन्स के साथ जो बहुत बड़ा ग्लेशियर है उसका पानी भी इसमें मिलता है और ये दरिया फिर आगे की तरफ बढ़ता हुआ हुंजा और हुंजा से फिर आगे निकलता हुआ ये गिलगित में दरियाए सिंध से जा मिलता है। तो पासोकोन्स के साथ दाएं बाएं जो दूसरे पहाड़ हैं वो भी अपनी जगह एक ख़ास खूबसूरती रखते हैं। आज चूँकि मतला बिल्कुल अबर आलूद नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, तो आसमान के ऊपर कहीं पर आपको बादल और ज़्यादातर आसमान आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं अपने अकब में मौजूद एक पहाड़ दिखाता हूँ। ये जो पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी बैक साइड पर राकापोशी पहाड़ जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ, और ये इसका बैक फ्रंट है जो चाइना की तरफ, उस सिमत में अगर देखें आप तो शुमाल की तरफ ये राकापोशी के आता है और ये पहाड़ भी स्नो से बिल्कुल इस वक्त फुल है। इसके ऊपर भी बादल मंडला रहे हैं और इसी तरह अगर मैं इस अपनी दाएं तरफ आपको दिखाऊं तो आपको मज़ीद पहाड़ नज़र आएंगे और सूरज भी इस वक्त बिल्कुल ऐन मेरे सर के ऊपर मौजूद है। वो आपको सामने से इन पहाड़ों के ऊपर से जो है सूरज नज़र आ रहा होगा। इसी तरह नीचे देखें तो बहुत खूबसूरत किस्म के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये सफ़ेदे के दरख्त हैं। अभी तो चूँकि बाहर का मौसम तो है, इसके साथ कोंपलें निकली हुई हैं, लेकिन अभी तक पत्ते इसके साथ नहीं निकले। ये 1-2 महीनों के अंदर मज़ीद ग्रीनरी में इजाफा करेंगे तो इस जगह का व्यू और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये इलाका जो है ख़ासकर हुंजा से आगे का इलाका हुसैनी ब्रिज की तरफ और पासोकोन्स की तरफ अप टू सुस्त, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड too much attractive for tourists and even it is very famous cones that is called paso cones. ये जो है ना इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहा है। और इसी तरह इसके ऊपर अब जब मैं आगे जाऊंगा आपको तो हुसैनी ब्रिज की भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये हुसैनी ब्रिज जो है क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। नाज़रीन, तो ये जो इलाका जात हैं शुमाली इलाका जात ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान, ये तो कुदरती मादनियात से माला माल हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरे हाथ के अंदर जो पत्थर है, अभी इसकी आप चमक को देखें, इसे अबरक कहा जाता है। तो ये इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और मैं आपको ब्लैक स्टोन दिखा रहा हूँ। ये देखें ये कितना खूबसूरत स्टोन है और ये इस तरह के और भी रंग बिरंगे स्टोन इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे चूँकि पहाड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मादनियात रखी हैं और यहाँ पर कुदरती तौर पर एक से एक खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आएगी। अब आप ये स्टोन देखें, ये बिल्कुल वाइट स्टोन है और इसकी खूबसूरती देखें आप, अल्लाह ताला ने इसको कितना खूबसूरती से तराशा है। बहुत ही प्यारा, आँखों को भला मालूम होता है, दिल करता है कि बंदा इसको अपने पास ही रख ले। ये एक और स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसके अंदर अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे फूल बनाए हुए हैं और ये कितना प्यारा महसूस हो रहा है।
ایک اور اسی طرح اس سٹون کو دیکھ لیں آپ کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ بھرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ آپ میری بنائی ہوئی کائنات کے اندر پھیل جاؤ اور میری بنائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ہمیں ان کے اوپر تحقیق کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اسی طرح انسان کا یقین بڑھتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو وہ روڈ دکھا رہا ہوں جو آپ نے اکثر جو ہے نا یوٹیوبر حضرات جو یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، جس کے سامنے بالکل پاسو کونز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو بہت خوبصورت گرینری نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ ونٹر سیزن ہے تو اس میں اس طرح کی گرینری تو نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ روڈ آپ کو بہت دلکش نظر آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ پاسو کونز اس گرینری کے اندر سے کتنی اس کی لک زبردست قسم کی ہے، اور یہ کتنی زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت قسم کے ماؤنٹین تراشے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کیسے بنائے، کیسے کھڑے کیے، اور یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اور پھر ان کے اندر کون کون سے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی جانتی ہے۔ لیکن اگر انسان تحقیق کرے، ان کے اندر ایکسپلورنگ کرے، ان کا مشاہدہ کرے، تو انسان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور تمام کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پودا بنایا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے۔ آج کل چونکہ اس کے ساتھ ابھی فروٹ نہیں لگا ہے، اس کے ساتھ پتے نکل رہے ہیں اور اس کی کونپلیں نکل رہی ہیں، لیکن جب 2-3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے دانے اس کے ساتھ لگتے ہیں، جو اس طرح کے ریڈش سے کلر کے ہوتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ان دنوں میں لگتے ہیں۔ لاسٹ ایئر جب میں آیا تھا تو وہ اگست سپٹمبر کا مہینہ تھا، اس میں تو یہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ بس کیا کہوں میں آپ کو، کہ میں ان کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ زیادہ۔ تو اب میں آپ کو پاسو کونز کا ویو دکھا چکا ہوں، اس سے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو سینی برج کا ویو دکھاؤں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے آپ میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو مزید میری ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ اور چونکہ میری کوشش ہے کہ میں جتنا زیادہ پاکستان کو ایکسپلور کر سکوں اور قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایکسپلور کر سکوں اور آپ کے سامنے لا سکوں، دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید اس طرح کی بہترین قدرتی چیزوں کا مشاہدات آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کرے۔